पानी नहीं आती राजा हे राजा राजा रे चल कोण आहे बाबा उठ रे बाबा राजा राजा हाउ खाइबा को मागी बनाई ने खाइबा को मागी बने चले खाए के अरे
देखा दुनियार रीति बाप मुहरे निया देवा आगरू এই বুঢ়াৰ পৰা তাৰ মুহৰে নিয়া দেৱাকো যাচ্ছে এই ধর্মর কেউ ধর্মরে লেখা আছে হে ভগবান হে মানে কথাটিকে দয়া করো ମୋ ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ଏ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାକୁ ମଶାଣି ବୋହିକି ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୋ କାନରେ ମୁଁ କେମିତି ନେଇଯିବି କୋଉ ବାପର ଦେହ ଚଳିବ ଭାଇମାନେ ସତରେ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ହେ ଉର୍ମିଳା ଏ ଗରିବର ଡାକ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଯାହା କରିବା ଆମେ ତୁମେ ମିଶି କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଡାକିଦେବି? ମୋ ପାଇଁ ଚା କପେ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ବାବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ Ariano, tome que me lo decís. Ari, କିଛି କହୁନ? ଆନ, କ'ଣ କିଛି?
मते सस्पेंड करा जाई छी हुए तो करिगा तू तो पसी पर हेले केबे कोन करा जाई पई वालो कोन उपाय अछि अरे प्रथम तो तुमको मना करथिली 25 लाख टंका इति कम कथा नुह दादी कोन दरकार थिला से नै थिले आ सुविधा है से कोन करा जीवो बाबू चा चाकरी गला पड़े गोदरिया लोक बाबू चाकरी गला तो जाऊ चाकरी आते भांगी पड़िल हो अरे किछि नहले तमे राजनीतिर घर जड़े सामने जाओ तापर देखिबो टंका केमती तम पाद तले आसीबो कथारे अछि मोर भल व्यवसाय राजनीति किंतु मते पुलिस अरेस्ट करि निबा परे ओ तमे काकरे जमा तो किछि दिन पई तमे तम गांव की टाइम सब किछि खाना पड़ी गला परे ना होगा पता बोलो बोलतोंदी जो गार सफल माया ममता छाड़ी मु जाली आछि छी कोन सही गा तू जीवे मते बेटी कोन असुविधा अछि एथिले सब साल पई गला परे तुमने तो परिवार तो संध्या दीदी कहेगी ए कथा जेल भी कहबो ए आपण टका जुगाड़ कर देले हुआ तो तू भलो मता तुमने बुझलो काई कानो मु वर्तमान गोटे बड़ असुविधा पड़ जाइछि रोज पे मु कथा ओ आलोक बाबू तुमे काली काम को चली जाओ टंका जोगाड़ होई गला परे आमे तुमको गार डोके आनिबो आउ को अच्छा शिखा तमे केमे दिलो मु पुरी तम गां को से कथा मुहरे धरना बरं तमे एका चली जाओ हां संध्या ठीक होछि तुम काबू से जीवन आदर ठीक बोली तुम एका चली जाओ ओ ठीक अछि आपण मानको इच्छा जदी मु एका चली जाउछि तो मां मरुची को होबले कथा नाही रास्ता एठी थिला पर चाली गला ना कोन
ଆସାମୀ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବେ ତମ ଚାକିରି ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ ନାଇଁ ସାରେ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ନା କଲା ବଲ ହେଇ ମରିଯିବି ସାରେ ସାରେ ମୋ କଥା ଟିକେ କାଟି ଦେଲେ କଣ କରିବେ ହେଲେ संविधान भूल ए सरकार गुंडा अपराधीर सरकार ए समाज पुंजीवादीर समाज मु प्रकृत विचार चाहे बिना आदर्शरे मते आसामी सदै दिया जाइछि प्रकृत आसामी आईन काटकड़ारे छिड़ा होबा जाए ए कालिया विप्लव करिब अन्याय अत्याचार विरुद्धले संग्राम करिब संग्राम करिब सारे सारे काहे को तो देखा जाऊनी ଭଲ କରି ଖୋଜ ମତେ ତମ ଚାକିରି ନାଇଁ ସାରେ ସାରେ ବହୁ ବୋଲେ କଥା ନାଇଁ କଣ ଏତେ ସିର ପରେ ମିଳେଇ ଗଲା ନା କଣ ସାରେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଜିଥିଲୁ ପରା ହଁ ସାରେ କଣ ତାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାରେ ହଉ ମୋ କଥାରେ ଫଲୋ କର ଇଏ ସାରେ चिन्ही पारिल ताले आश्चर्य लागुछि ना को आश्चर्य लागो काकी गोटे परिस्थिति ठाकर घर खोजी पाइबा किंतु कहीं की आसीछि एहिया पचारिबा को चाहू ना हां ब्याग नुहे मु बस्ता नहीं आसीछि बस्ता कौन तम कहिलो तो मु किछ बुझि पारनी ए मैडम कौन एते शीघ्र भूली गल चाकरी खोजी आसीथिबा गोटे पिला को तमे ब्याग कथा कहूथिलो ना किंतु से आनी तम पाई ब्याग नुहे बस्ता आनीछि बस्ता माने तमे मते किडनैप करियो हां वाह वेरी फैंटास्टिक आईडिया गुड मोर कथा सुनी तुमको डर मारुनी मते मन लागबा गोटे पुलिस मिशन रो झियो पे जोरा विश्वास करो मु तुमको एटा पे मर्डर करबा को आसीछि काहे कि जानो काहे कि ना तुम बापा से मर्डर ठारू लांचो नहीं मते मिछो केस रे फसई देबा को चाहन हां ए तो मु जाने जानो अथच करा सेठु मुक्ति करे पे मु तुमको पई उपाय खोजिछि किंतु काहे कि कारण तमे हो गोटे शांत सरल मनीष कालिया तमे मोर गोटे काम कर परिबो कोन तमे मते किडनैप करि परिबो हां मु तुमको किडनैप करबी मो पछरे से पुलिस कालिया सेठी पे तमे जम व्यस्त देखो मु कोन करछि हेलो डैडी सेदिन तम जेल हाथ तू खसी से खुली आसे कालिया मते किडनैप कर देछि डैडी किडनैप कर देछि अरे कोडी
ठीक अच्छे अरे माँ तुम व्यस्त होने हेले तो देहर जमिति कंटा टिया घात न लगे डैडी से तम पाखरे प्रमाण पत्र न पाई पारका से मते छाड़ीबेनी कोनी कहउछथि डैडी हौ ताकू पता तार प्रमाण पत्र कौड़ी दबार अछि डैडी से तमको कोई फोन कर जणीबे हेलो 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 देखिले तो गाड़िया पुलिस इन्स्पेक्टर झियर बुद्धि केते ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି गाड़िया अरे तमे भी खाली खाली चली जाउछथि तमे मते किडनैप न कले तम प्रमाण पत्र पाइबो केमिति रियली आई एम भेरी सॉरी गाड़िया अरे सत कहूछि तमे मते किडनैप करो तारन तमे तम प्रमाण पत्र पाइ परिबोनी ଆଦର୍ଶ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ मैडम वो प्रियंका कौन सी किंतु काहे दियो कष्ट उठाने कारिया उठ चाइना तो हो एकी ओने अत्याचार विरुद्ध रे मूल उत्पादन करो आ कोकिरो पडली सेवानो पर सहार करो मन को पछरे अछि हां हां कारिया ए कोई जो शेष को बसिलानी केवल ओने अत्याचार प्रतिरोध करने ପାଇଁ ତମ ଭଳି ଯୁବକଟିଏ ଦରକାର ଏ କଥା ପରା ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ହଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁଁ ପାରିବି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୂଳପୋଛ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପାରିବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁଁ ପାରିବି କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମୁଁ ଥକି ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ବଳ କରିଦେବି କେତେ ବିକଟ ହୋଇଯାଏ କାଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଏ କାଳିଆ जीने जीवी तो साथी रे जीवी
सा मोरा जीवन मोरा छाड़ी जीवु नाही मते जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मु आग मरि जीवी आग मरि जीवी मु आग मरि जीवी मरण वसिले मोआग मरि जीवी मोआग मरि जीवी मोआग मरि जीवी मोआग मरि जीवी ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଇ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହେଇଯିବ हे पागळी तू तो बिलकुल एई ओपेरा डायलॉग मारुଛୁ ଆଗରୁ କୋଉ ଓପେରା ବାବା ଥିଲୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏଇ ତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ହେଲେ ତୋ ଅଭିନୟ ତ ସରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ତ ବିଲକୁଲ ଆଗ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହି ଦଉଛୁ ଇରେ ତୁ କଣ 34 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା କଣ ଆରେ ହେଇ ହେଇ ହେ ପାଗଳି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ କଣ କହୁଛୁ କଣ ଆରେ ହେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ତୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ପାତାଳକୁ କୋଉଠିକି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଶ ପୋଷାକରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ସେମିତି ଠିକ ରହିବୁ ଚାଲ ତତେ ପରା କହିଲି ତୁ ମତେ କୋଉଠିକି ନବୁ ତୁ ଯା ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବିନି ତୁ ଯା ଆରେ 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 ଠିକ ସେଇ ପାଗଳି ଇରେ ଇରେ ତୁ ଏମିତି ହସି ହସି ବରଂ ପାଗଳ ହେଲେ ମୋ କଥା କେବେ ଶୁଣିବୁନି ଇରେ କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଚାଲ କହିଲି ପରା ମୁଁ ଯିବିନି ଆରେ ଚାଲ ନା ଯିବିନି ତୁ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ଜଳିଯିବୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ମାଉଁସ ହେଇଯିବୁ ବେ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଛୁଇଁଲେ ଜଳିଯିବି ଜଳିଯିବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବି ହେଇଯିବୁ ଇଏ ହେଇ ଇଏ ବିପଦ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ କେବେ ଜଳି ପାରେ ନା ଏଇ ବିପଦ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇ ପାରେ ହେଲେ ନା ନିଜେ କେବେ ଜଳି ଯାଇପାରେ ନା ଆରେ ତ ଏ ବାହାନା
କଣ ହେଇଥିଲୁ ହେ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଣାଜଣି କରୁଛ? तू ये टाइप तो थर्ड पर्सन लोगों वाला लाऊ के ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ कौन ये कौन का हाँ वाला स्त्री वाला देखा होती ये वो स्त्री मुँह ताकू टाणी घुसानी एडी पकड़ी तुमको एके काई डर जो बुही पड़ती नहीं ଇଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ? हाँ ରହୁଛି କଣ ହଉଛି ଆରାମ ଦାଦା ନିଜ କହିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଲୁନି ଗୋଟାଏ ଅସହାୟ ପାଗିଳିରୁ ତୁ ନିଜ ବୟସ ଦେଖି କଥା କହୁଛୁ ତ? ସିଏ ମୋର କଥା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ନଅଟା ନବି ଛଅ କାହିଁ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲ ଆମ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର तो देह भल नहीं कि माँ कौन जमा पड़ुनी तुम माँ थी ना जानी था तोर कौन असुविधा है मु तो छाड़ा अंडे राखे मु केमती जानवी जे हाँ मु ड्यूटी जाऊँगी है फेरला बेलू डॉक्टर कही मेडिसिन आसबी ବାପା ବାପା कौन ମୁଁ ଭାବୁଛି मु भी सही भावुची ए घर को आ गोटे नुआ माँ आने तू तो कौन होला के आओ हां ओए कथा नहीं तेरे घर पुरी घर जुई नहीं बिल्कुल नहीं ए वो बिने सुदो करे
ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଚୋର ହେଇଯିବ ବାପା ହଁ। ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ଆଣିକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଛି ଅଛି କି ଆଣିବା ରେ କହ ବୋଲେ କଥା ନାହିଁ ରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି 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 ଆଉ କହ ବୋଲେ କଥା ହେବ କେତେବେଳେ ବାପା ହଁ ତମେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି କି ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି ଯାଉନ ତ ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ହାତ ଉପର ତଳ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତମେ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କାଇଁ ଖାତା କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ହେଲା ନା ଝିଅ ପିଲା ଚାରିଆଡେ ତୁ ନଜର ରଖିଥିବୁ ହଁ ନହେଲେ କହ କହିଲେ କଥା କେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ନେମା ଏଇ ମୋ ଆଲୁଟା ତୁ ରଖିଥା ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଥାନାକୁ ହାଲୁ କରିଦବୁ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ମାଟି ପଇସା ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦେଖୁନ ଏଇ ଦେଖ ସକାଳ କଣ 8ଟା ବାଜିଛି ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବଜେଇବାକୁ ପଡିଲା ନା ଏଇ ଘଣ୍ଟା କଣ କି ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ହେଇଛି କି ଝାଡା ହେଇଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ କି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା କଣ ହେଇଛି ତମେ କହୁନ ଆମ୍ବୁଲା ଚାଟୁନ ଚାଟ ଆମ୍ବୁଲା ଚାଟିଲେ ଆପେ ଆପେ ତମ ବାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବନି କଣ ପାଇଁ ହବନି ସତେ ନା କଣ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିବି ଡକ୍ଟର କହିବି କଣ କରିବ କଣ ଆସ ନାଇଁ ଆସୁନ ଆସ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ କହିବିନି ନା
ଶ୍ୱଶୁର ମାସ ବଡ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ମାସ ହଁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ମାସ ତୁମେ ଏବେ ମୋ ପିଲାର ମା ହେବା अरे बापा तोर गोटे सरकारी बापा वर्ष भितर एठी गोटे फुटबॉल टीम छाड़ी दियो बाकी अच्छी बापा मो ताकर रेफरी है आओ हाँ छाड़िया बाकी आओ ए कथा नहीं हमें आसो बापा सबुदिन काम छाड़ी चली जा संध्या बाहर को जाइए और किसी काम थिला माने वो पता छी तमे भले जो कहीं आसिलो जो घर मोबे बंदा पड़िला मो भाई भाउज आ जखन कहीं भी नहांती ଆଉ ଏଇଟା ତ ଧର୍ମଶାଳା ଭାବି ଚାଲି ଆସିଲ ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିମିନାଲ ରିକାଲ ନର୍ସକଟ ପୋଲିସମ୍ୟାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଏ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକର ଏ ସହରରେ ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତମେ अंतर पक्षे कथार समाधान हवा पर्यंत यही घर को आसवा बंद कर दो भला आपण मा टंकार जोगाड़ कर देइबा व्यवस्था करे मते एठी साडी जोरा पे लुचिया पड़ता नहीं हम भेरी सो और किछि दिन परे मु तो टंकार परिशोध कर दो अरे आपण दुख प्रकाश करे मु तो चाकरी नहीं पाइबे नहीं कि पुलिस मते दया देखै छाडी देबोनी बरं भलो हबो आपण टंका नंबर देई देबार व्यवस्था करंतु टंकारा हातरु जानि जाइछि गाड़ी तो पहिले सुविधा सुयोग देखि हेलो ए संध्या दीदी तुमको डिवोर्स कर सारी एवं तुम संपूर्ण मुक्त तुम्हें कथा भूली जाइछ
ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି। ବହୁ କାଳରୁ ମୋ ସବୁ ତକ ମହୁ ସରିଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଆସେନି ଆଲ। ଏବେ ତମେ ଆସିପାର। ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମୁଁ ମାରିଦେବି ଆଜି। ମାରିଦେବି ତମ ତଣ୍ଟି ଯିବି ଆଜି। ମାରିଦେବି। ତାକୁ କହିଦେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ Excuse me, ଆମେ ଆଲୋକ ବାବୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତମେ ତୁ କରିପାରୁନ। ମୁଁ ତମେ କେବେ ବାଧା ଦେବିନି। କଥା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆଇ ଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଏବେ ତଳେ କ୍ରିମିନାଲ। अरे से नो को रंजित करा नमस्ते उनको अरे शंकर ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲ ତ ଗାଲି କେତେ ସହଜରେ ତଣ୍ଟିରୁ ମାଛ କଣ୍ଟାଟା ଖସିଯିବ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା? So yes, how do my child? गरीब संसार अखर पवन पानी गरीब संसार अखर पवन पानी सफल कालिया ठाकुर तो समस्त आम पाखर गोटी गोटी कर एत बड़ दुनिया रे कड़े जा
ବର୍ଷ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ତୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ନା ଠାକୁରେ? ଆମେ ତମ ପାଖରେ କି ଦରକାର କରିଛେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନର ଦୀପ ଶିଖା ଲିଭିଯିବ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ତମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବଞ୍ଚିପାରିବି। କାଳିଆ! ମୋ ବଡ ଭାଇର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆଜି କାହିଁ ବଡ ଭାଇର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମୋ ବଡ ଭାଇର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ମୁଁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ସହରକୁ ଯାଇ ଗୁଲି କାମ କରିବି, ବୋଝ ବହିବି, ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବି। ହେଲେ ସମୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମୁଁ ଏମିତି ଫସିଗଲି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ରାଜା ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ।